ایک بادشاہ جو غرور اور طاقت کے نشے میں کعبہ کو گرانے کے ارادے سے ہاتھیوں کا فوج لے کر مکہ کی طرف چل پڑا تھا۔ میں اس پرانی عمارت کو مٹی میں ملا دوں گا، پھر دیکھتا ہوں لوگ عبادت کے لیے کہاں جاتے ہیں۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے کا ہے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ، جس نے ایک عظیم الشان گرجا گھر تعمیر کیا تھا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں چل بھون کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کی سخت توہین کی، اسے ناپاکی سے آلودہ کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس پرانی عمارت کا اتنا احترام میرے اس شاندار محل سے زیادہ، آج ہم اس دیوار کو مٹا دیں گے جس پر عرب ناز کرتے ہیں۔ جاؤ لشکر کو تیار کرو۔ ایک خوفناک لشکر مکہ کی طرف بڑھا، ہر قدم کے ساتھ زمین کانپ رہی تھی اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ بچاؤ ہمیں، بچاؤ اس قہر سے بچاؤ۔ اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے تھے۔ آقا، اب ہم کیسے اونٹ واپس لائیں گے؟ آپ فکر مت کرو، عبد المطلب کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا۔ حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس ظالم بادشاہ سے ملاقات کریں گے۔ اب مجھے خود وہاں جانا ہوگا اور اپنے اونٹ واپس چھڑانے ہوں گے۔ چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا۔ اسے خیمے میں بلاؤ۔ اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کیسے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے نہیں آیا ہوں۔ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک آئے ہیں، اور آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے۔ کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا کی بڑی بے حرمتی کی ہے۔ اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا، مکہ والوں، اپنے اپنے مال مویشی لو اور فوراً شہر خالی کر دو۔ اس ظالم کا لشکر کسی بھی وقت پہنچنے والا ہے۔ میرے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ، ہم اس کے ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر یاد رکھو ہمارا رب سب دیکھ رہا ہے۔ مکہ جو ہر وقت رونقوں سے بھرا رہتا تھا، آج وہاں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی مگر دلوں میں ایک طوفان پل رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے کہنے پر ہر شخص اپنے گھر کو خدا کے حوالے کر کے نکل رہا تھا۔ مکہ والوں نے پہاڑوں کی اونٹ سے نیچے جھانک کر دیکھا، وہاں ان کا شہر خالی پڑا تھا اور سامنے سے موت کا ایک لشکر بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ماؤں نے اپنے بچوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے تاکہ ان کے رونے کی آواز دشمن تک نہ پہنچے۔ بیٹا خاموش رہو، ہم بے بس ہیں،
मगर वो ऊपर वाला सब देख रहा है। इंसान जा चुके थे, अब सिर्फ खुदा बाकी था। अबरहा को लगा कि रास्ता साफ है, मगर उसे ये मालूम न था कि आज मक्का की दीवारें नहीं, आसमान का निजाम मुकाबला करेगा। शहर खाली हो चुका था, लोग जा चुके थे, मगर कुरैश का सरदार अपने मालिक को तन्हा कैसे छोड़ देता। वो जा रहा था उस दर की तरफ जहां से कभी कोई खाली नहीं लूटा। अब्दुल मुत्तलिब फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिए वजारी के साथ दरबार बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू अभी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि अबरहा का गुरूर जमीन पोस होने लगा। मकाम मुगम्मस पर पहुंचते ही वो हाथी जिस पर उसे नाज था खुदा के हुक्म से मिट्टी पर बैठ गया। उठ महमूद, आगे बढ़, ये क्या बदकलामी है? इस जानवर को लोहे की सलाखों से मारो। हर बार उसे मारा गया, हर बार ललकारा गया, मगर वो बेजबान जानवर अपने खालिक की हद पहचान गया था। जब उसे यमन की तरफ मोड़ा जाता तो वो दौड़ने लगता, मगर जैसे ही रुख मक्का की तरफ होता वो फिर बैठ जाता और फिर आसमान का रंग बदलने लगा। समंदर की जानिब से नन्हे नन्हे परिंदों के झंड नमूदार हुए। उनकी चोंचों और पंजों में तीन तीन नन्ही कंकरियां थीं जो देखने में मामूली थीं, मगर उन पर कहरे इलाही की मोहर लगी थी। समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन दिल बादल लश्करों ने अबरहा की फौजों पर इस जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन में अबरहा के लश्कर और उसके हाथियों के पर खच्चे उड़ गए। अबाबीलों की संगबाजी खुदावंद क़हार और जब्बार के कहर और गज़ब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छींटती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ पिघल रहे हैं, भागो, खुदा का अज़ब आ गया। अबरहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सबके सब अबरहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाक और बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़या का जिक्र करते हुए फरमाया कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। यानी ए महबूब, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी चाल को नाकाम नहीं बना दिया और उन पर झंड के झंड परिंदे भेजे जो उन पर पक्की हुई मिट्टी के कंकर फेंक रहे थे? बस अल्लाह ने उन्हें चबाए हुए भूसे की तरह कर दिया। जुल्म का सूरज डूब चुका था और तकब्बुर मिट्टी में मिल गया था। वो घर जिसे दुनिया तन्हा समझ रही थी, आज उसके मालिक ने उसे कयामत तक के लिए सरबुलंद कर दिया था। अब वक्त था पहाड़ों से नीचे उतरने का, खुदा की कुदरत का निशान अपनी आंखों से देखने का। सरदार कुरैश जब नीचे तशरीफ लाए तो उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में शुक्र का एक समंदर मौजज़िन था। उन्होंने काबा की दीवारों को चूमा और अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ हो गए। ये करामत हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सिर्फ कुरैश का सरदार ही नहीं बल्कि पूरे अरब का मुस्तजाबुद दावात, जिनकी दुआ कबूल होती हो, बुजुर्ग बना गई। लोग दूर दूर से उनके दीदार के लिए आने लगे। हर शख्स जान गया था कि ये वो अजीम हस्ती है जिस पर आसमान की खास नजर करम है। अबरहा का लश्कर मिट्टी में मिल चुका था। अरब के रेगिस्तान में अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, मगर ये खामोशी किसी तूफान की नहीं थी बल्कि उस सहर के इंतजार की थी जो कयामत तक के लिए इंसानियत की तकदीर बदलने वाली थी। इस नूर की अमानत हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु के पास थी। वो अब्दुल्ला जो कुरैश के सबसे लाडले और हसीन नौजवान थे, चूंकि उनकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ जलवागर था। कबीला कुरैश की तमाम हुसैन औरतें उनके हुस्न जमाल पर फरीफ्ता और उनसे शादी की खास्तगार थी, मगर अब्दुल मुत्तलिब उनके लिए एक ऐसी औरत की तलाश में थे जो हुस्न जमाल के साथ साथ हस्ब व नसब की शराफत और इफ़्फ़त व पारसाई में भी मुमताज़ हो। अजीब इत्तेफाक के एक दिन अब्दुल्ला शिकार के लिए जंगल में तशरीफ़ ले गए। मुल्क शाम के यहूदी चंद अलामतों से पहचान गए थे
कि नबी आखिरुज़्ज़मान के वालिद माजिद यही हैं। चुनांचे उन यहूदियों ने हज़रत अब्दुल्ला को बारहा कत्ल कर डालने की कोशिश की। इस मर्तबा भी यहूदियों की एक बहुत बड़ी जमात तैयार होकर इस नीयत से जंगल में गई कि अब्दुल्ला को तन्हाई में धोखे से कत्ल कर दिया जाए, मगर अल्लाह ताला की हिफाजत ने इस मर्तबा भी अपने फजल करम से बचा लिया। आलम गैब से चंद ऐसे सवार नागहा नमूदार हुए जो इस दुनिया के लोगों से कोई मुशाबहत ही नहीं रखते थे। उन सवारों ने आकर यहूदियों को मार भगाया और अब्दुल्ला को बहिफाजत उनके मकान तक पहुंचा दिया। वहब बिन मुनाफ भी उस दिन जंगल में थे और उन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा, इसलिए उनको अब्दुल्ला से बेइंतहा मोहब्बत और अकीदत पैदा हो गई और घर आकर ये अज़्म कर लिया कि मैं अपनी नूरे नज़र आमना की शादी अब्दुल्ला ही से करूं। चुनांचे अपनी इस दिली तमन्ना को अपने चंद दोस्तों के जरिए उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा दिया। खुदा की शान कि अब्दुल मुत्तलिब अपने नूरे नज़र अब्दुल्ला के लिए जैसी दुल्हन की तलाश में थे, वो सारी खूबियां हज़रत आमना बिन्त वहब में मौजूद थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने इस रिश्ते को खुशी खुशी मंजूर कर लिया। चुनांचे 24 साल की उम्र में हज़रत अब्दुल्ला का हज़रत बीबी आमना से निकाह हो गया और नूर मोहम्मद हज़रत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हज़रत बीबी आमना के शिक में अथर में जलवागर हो गया। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक सिलसिला शुरू किया है। इसके अगले हिस्से में एपिसोड नंबर 2 में हम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदा आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत का पुरनूर वाक़या बयान करेंगे।